Ladies and gentlemen, welcome to iFactioners English Urdu speaking course Common Words and Phrases. This is our lesson number 1. We will learn to speak and pronounce 15 most common words and phrases in Urdu and Hindi. आप इन लेसन्स के ज़रिए उर्दू और हिंदी से अंग्रेज़ी बोलना सीखना भी कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. Share, subscribe, iFactioner. I ask for your help. मैं आपकी मदद मांगता हूँ. मांगती फॉर फीमेल. मैं आपकी मदद मांगता हूँ. मांगती फॉर फीमेल. मैं आपकी योर मदद हेल्प मांगता हूँ. आस्क. मैं आपकी मदद मांगता हूँ. आई आस्क फॉर योर हेल्प. मैं आपकी मदद मांगता हूँ. Can you please reserve a hotel room for me? क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. क्या इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. आप यू मेहरबानी करके प्लीज. मेरे मी लिए फॉर. होटल इज होटल का ऑफ. कमरा रूम बुक इज रिजर्व कर सकते हैं. कैन यू कर सकती हैं फॉर फीमेल. क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिज़र्व अ होटल रूम फॉर मी. क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं? बुक मी अ होटल रूम. मुझे होटल का कमरा बुक कर दें. मुझे होटल का कमरा बुक कर दें. मुझे मी होटल इज होटल का ऑफ. कमरा रूम बुक इज बुक कर दें. डू. मुझे होटल का कमरा बुक कर दें. बुक मिया होटल रूम. मुझे होटल का कमरा बुक कर दें. कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस चेक. क्या आप इस चेक की तस्दीक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. क्या आप इस चेक की तस्दीक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. क्या इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. आप यू इस दिस चेक की चेक तस्दीक वेरीफाई कर सकते हैं. कैन. क्या आप इस चेक की तस्दीक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस चेक. क्या आप इस चेक की तस्दीक कर सकते हैं? सकती फॉर फीमेल. प्लीज़ चेक दिस चेक फॉर मी. बराए मेहरबानी इस चेक की मेरे लिए तस्दीक कर दें. बराए मेहरबानी इस चेक की मेरे लिए तस्दीक कर दें. बराए मेहरबानी प्लीज़. इस दिस चेक की चेक मेरे मी लिए फॉर. तस्दीक चेक कर दें. डू. बराए मेहरबानी इस चेक की मेरे लिए तस्दीक कर दें. प्लीज़ चेक दिस चेक फॉर मी. बराए मेहरबानी
اس چیک کی میرے لیے تصدیق کر دیں۔ Did you receive the last month salary؟ کیا آپ کو پچھلے مہینے کی تنخواہ ملی؟ کیا آپ کو پچھلے مہینے کی تنخواہ ملی؟ کیا is used to ask a question۔ آپ کو you پچھلے last مہینے month کی of تنخواہ salary ملی receive۔ کیا آپ کو پچھلے مہینے کی تنخواہ ملی؟ Did you receive the last month's salary؟ کیا آپ کو پچھلے مہینے کی تنخواہ ملی؟ Can you please assist me in completing this task؟ کیا آپ میری اس کام کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ سختی for female۔ کیا آپ میری اس کام کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ سختی for female۔ کیا is used to ask a question۔ آپ you میری me اس this کام کو work ختم complete کرنے میں in doing مدد help کر سکتے ہیں can۔ کیا آپ میری اس کام کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ سختی for female۔ Can you please assist me in completing this task؟ کیا آپ اس کام کو ختم کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ Please help me۔ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ برائے مہربانی پلیز میری my مدد help کریں do۔ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ پلیز ہیلپ می۔ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ I apologize for any inconvenience۔ میں کسی بھی تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ چاہتی for female۔ میں کسی بھی تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ چاہتی for female۔ میں I کسی بھی any تکلیف inconvenience کے لیے for معافی sorry چاہتا ہوں ask want۔ میں کسی بھی تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ چاہتی for female۔ I apologize for any inconvenience۔ میں کسی بھی تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ I'm not saying sorry to her۔ میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا۔ رہی for female۔ میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا۔ رہی for female۔ میں I اس سے from her معافی sorry نہیں not مانگ رہا ask۔ میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا۔ رہی for female۔ I'm not saying sorry to her۔ میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا۔ رہی for female۔ Let's commence work on this task۔ آئیے اس کام پر کام شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کام پر کام شروع کرتے ہیں۔ آئیے لیٹس اس this کام work پر on کام شروع commence کرتے ہیں do۔ آئیے اس کام پر کام شروع کرتے ہیں۔ Let's commence work on this task۔ آئیے اس کام پر کام شروع کرتے ہیں۔ Let's start eating۔
आइए खाना शुरू करते हैं। आइए खाना शुरू करते हैं। आइए लेट्स खाना फूड शुरू करते हैं स्टार्ट डूइंग। आइए खाना शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट ईटिंग। आइए खाना शुरू करते हैं। लेट्स फिनिश आवर वर्क। आइए अपना काम ख़त्म करते हैं। आइए अपना काम ख़त्म करते हैं। आइए लेट्स अपना आवर काम वर्क ख़त्म फिनिश करते हैं डू। आइए अपना काम ख़त्म करते हैं। लेट्स फिनिश आवर वर्क। आइए अपना काम ख़त्म करते हैं। लेट्स एंड दिस फाइट। आइए इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। आइए इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। आइए लेट्स इस दिस लड़ाई को फाइट ख़त्म करते हैं एंड। आइए इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। लेट्स एंड दिस फाइट। आइए इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। लेट मी हैंडल हर। मुझे उसे संभालने दो। मुझे उसे संभालने दो। मुझे मी उसे हर संभालने दो हैंडल। मुझे उसे संभालने दो। लेट मी हैंडल हर। मुझे उसे संभालने दो। Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. Please like this video tutorial and share it with your friends and family. If you are new, then please subscribe to my channel and hit the bell icon. If you have any questions or comments, then please use the comment section below. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.